Joto media rokno hambai tai nai tongnai joto takuk bukuk song lukorokno khulumung ya pharo chini tinini press meet khaimani koktama ka hai jung salkaba maromi nasing tongmani chini titi disi hapangbai tangjak Kwtal Kherengbar hospital bokoro inauguration angnai Narok, mungkin abang kasih TTADC ni front view hospital, apa kalau tong tu pun cikon saya ke loget pi tong ni mo hospital, mo puila seng jokon sanction man pro 30 koটি টাকা jokon sanction, tai kaisa floor, particle extension tai 10 koটি man ke, abu by total sini 40 crore ni o hospital langkah ke G+3 sini. Tamni bagai abolo sasuano ke khanawo 14 March Maharajani YAKTWI khai jeng Kherengbar hospital na Kwtal jeng serene kisah ler laikha tanglainya ni kesaro je nainai o hospital ni no je contractor samung tangrene bothai thanga khamrang nei Manipur ni Khoroksa Naga Bokosara three thangma by contractor vendor of Kisha Samu, Dilanka. Chin edition Bakati Kun Durbolo, Takrichung edition Bakati monitoring Kai, Jotachin Health Department, Department monitoring Kaitonga Kinto, Ubrokni, the Samuman rock, Borok three thangmani bagi Kasara Kisa period problem Tanga. Again, Tabo Kanawa Hoitaba out. Chung chini tenure ni bising na chung site yung mani joto staff na way joto nurse na way joto nini tama hene technician dono na chung full places salu kene hene oro nini surgical unit pediatric unit tai gynae obscene gynae unit medicine unit chung chini target o kaibri chere rogni buri rogni surgery tai kaisa hangke medicine o kaibri department na chung kaham ke or hospital chini Kherengbar hospital chung saloknan bagi target CT scan ni chimi nini sonography ni chimi ECG theke arambo khai x-ray everything chini or tongo provision chung narajak even OT bahini chini duita Kwtal building o modern OT ekdom tabung ni joto ni say Kwtal Cook OT bahini changor naru rakha chini hospital tabok joto ni say Kwtal Cook hospital mane ekdom modern tabok ni national health mission ni boroni guideline onusare jeta chung khaimani or fire safety tongnai mane hor nangkha ka hor butha ni tongnai or rugini bagi oxygen ni pipeline tongnai or tuini nini wash water management mane kabangma lining airport nini central AC kisu jago chini bed rogo central AC tongnai kisu jago splitter AC tongnai oboni bagai obo ongkha Tripura wo ebong chini ADC ni puila kotor samung obo hai kotor samung ADC wo complex samung kutuk samung chini PWD department ro naikolimus makya dari sawa asuke kutuk obo kabangma jaga ni expert borono medical ni expert ni oxygen ni expert current ni expert or leave butong nai or tai kaisa ke ani muchuk mani mote jehetu dijen khaijak ba rajbar ni hayo kusubo dom obo khaijani nango bokhorok yang bokhorok omo bokhorok hige obo char tala payasa bokhorok no khaimia char tala ne bagi rang tor horka chung char tala tabo rong khangka ke o taisa samoi nango kujuni rong ka ke tolani samung romai ma yang lai tongkha aboni bagi chung tofano ground no sung pai lekha pai OPD no chung tabo ground no seboi arono OPD chung tabo chengsari ne truk tabo next month ke ni first floor chung complete nai ta ke se mane ke third floor erpor ke vertical extension erpor leap ni pore hinga ke chini somosto equipment sing truk equipment tabo dana ni chesta khai tong ek obong kha chini hospital ni tabuk sing udbud ba khana inauguration khana nai to mane Maharajani YAKTWI sing khana
abo inauguration khai relation abon bagi jot khakna taku buku rongno gana gini tongnai kacha hatsal tongnai rongno phai nai song nuk song ongi manjak phaine ni bagi chung edisi haphangnai phasingtei norono koktma saharo kok bahaina rohoro norok ta jotono saiman khane chinoro Kherengbar hospital tabo ayush ni bahaina treatment ongo ayush ni mini therapy rok ongo oro homeo butongo Senior Cherai Bahino Achayo Kawama Cherai Achay, North Simon West District, the second largest childbirth hospital in Chini Hospital. Take a Khanani Bagay Koktamakahamke, Khana, Chini Hospital inauguration not the Kwtal Hospital, Shanghai, the Zamanati, Sun Salnwi health camp, Naraka special health camp. Abonka Doctor Darshana Dotto, Bonka. Extensive clinical experience cardiopulmonary intensive care unit ni Apollo hospital ni jotani say bakha heart disease lung disease ongi tongoi bokhoro mihimnai shaskosto hamanai meya bakha sao obhain tongnai rok free of cost norok Apollo jodi norok bobai Naijaknai hike ba orot tripura ta kri bohai doctor হয়তো বা কলকাতা হয়তো বা চেন্নাই হয়তো বা দিল্লি হয়তো বেঙ্গালুরু নংমা থাংনাই বক খানা চিনর খানা তাই তাই জেনে চিনর ফাইতং নরক অবাহাই কার্ডিক রিলেটেড কোনো বেমার তংখাকে রাং খকসা নাইয়া বিথি বেসং ফ্রি দিনাই নাইমা বাহিনী ফ্রি খে নাই রহর নাই হেকে নরক যদি ফাতারা নাই যাকে বহাই ডাক্তার অনকে 3000 সে টিকেট নাঙো নিনি তাম হিনা বনো কনসালটেন্সি ফ্রি जोंर बनो सालनै अबाय तमन चिन्तिब्रा सारक तङै तंखाके प्लिज नरक खाना नरक 10 तानि बिसिङो सिनि खेरेंबार हस्पिटल कताल बिल्डिङ नो सिनि डॉक्टर दर्शना दत्त बफाइतुं कोलकातानि एक्सपर्ट सिनि बखानी माने कार्डियोपाल्मोनारी कोनि बखानी बेमार ताइ लांग्स नि बेमार बखा सपंनि बेमार रगनो नायनायनि बागै हेगे आसुगनो कक सानानि बागैनो तिनि मिडिया रगनो प्रेस मिट खायै लोकरगनो साख्लायनानै रिंमानि अबंखा सिनि खेरेंबार हस्पिटल नि ताइसाना रमा फिलिपनोबो सिनि अर तब टेक्निकली सिनि बाहायके ब रुमो तामंनाय बर ओटी तंनाय बर चेरे रगनि क तंनाय आलका जन ब्लाड बैंक থেকে आरम्भ खाय जों समस्त प्रोविजन नारलाक इ तागेसे ताइसिङो पिउ साका जे सिनि आगे तो जों CSC 50 बेड निसि CSC चालुइ दं ताबो 150 टा बेड दंनाय निश्चय 24/7 दंनाय हपुं सालपुं सिनि एम्बुलेंस सार्भिस दङ सिनि फाइनेन्शियल मर्ग दंनाय अर जों निनि पोस्टमर्टेम खायनायनिबो जों कायसे अंको वान सगलाय दङ एके अब फुल फ्लेज कायसे हस्पिटल टारसारि केयार कायसे हस्पिटल दंनाय आबोनि बागै सिनि मेडिकल स्टाफ नांनाय नार्स नांनाय टेक्निशियन नांनाय गोबांमा नाइट गार्ड नांनाय GDA नांनाय गोबांमा स्टाफ जों नाङै दङ एके जों ताबो जेहेतु हस्पिटल बो सिनि ताबो पाइ दंखा जों खानानि आस्ते आस्ते जों ताबो रिक्रुटमेन्ट बाहायनो जों नानेन फासिं थाङै दं प्रसेसले दङ ताइ सिनि मानै जे एक्सरे सोनोग्राफी सिटी स्कैन के ब्लाड बैंक नि सामुं हमरक अब जतन जों खायलाय दङ जतन हामबाय तेकसे सुम जे खनन सि खनन उद्बोधन खांखे उद्बोधन परे कन ते एसरा रक आ सुन अब के सलिदा थानाय जों अब तुरु माने इन्स्टलेशन खायसिनाय तेको इन्स्टलेशन खायनाय यूनिट कायसा के तसे उद्बोधन खाय थांनाय जों अब तिन जोंना रंनो सावैनो तिनि निसिमि हिंके अर एक्सरे चेंजाखसिनाय खाना निसिमि के सोनोग्राफी चेंजाखसिनाय जत प्रत्येक तना जों इनफरमेशन दै थांनाय अप टू डेट अब अंक ताबो खायजे गया तंग थानाय अब ताबो ओपीडी चालु सुदु ओपीडी सिमि चालु राने के सर तंग लोकरक नायजांग निके ब टाइम निसिमि बरक नायजांग ताबो त चिनि अर त ओपीडी त 10 टा निसिमि ओरे को 9 टा निसिमि अब ओपीडी टाइमिंग त आगिनि जे टाइमिंग अब आम तिन तंग के उलसे सोनोग्राफी के उलसे नेक्स्ट सं चिने आसे इंस्टॉल खायसिनाय सोनोग्राफी रक ताबो प्रोसेस तंग मेसिन सपयको ओंखाय सिटी स्कैन ननेखाय रूम रक जेहेतु कंप्लीट इंयाखौ रूम कंप्लीट इंखाय न जों टेंडर खाय अब लगले तुइ फैनाय कारण रां जों अलरेडी प्लेस खायजा इंखाय एक्सरे बो जों अब एक्सरे खाय तो कायसे इंस्टॉलेशन नंगिन थाका इंखाय किसा प्रोसीड्यूर्स तंखौ सेमान बागै ओंखाय अब पाइखाना सेगरि
Khwna ini kira kengke kocha time berapa sih? 12টাও Master. sini je 150 bedded Kherengbar hospital extension no Naijaknai building abo khana siangi renai ni जों थिखाय लेखा ओमफ्राय सामुं रक्त ताबुक जत कमप्लिट इंया कुफानो मोटामुटी ओपीडी सार्भिस न जों आपातत सियांgi रिग्रानाय हनि वानसुलाय दंलायो ओमफ्राय जत सिनि ओपीडी सार्भिस प्लास इमारजेंसी सार्भिस भारत लाङै आबनि लगे लगे आरो बिथि बोराय रिमाबो आरन तलां थानाय आबनि लगे दायो थै परीक्षाबो आस्ते आस्ते आरत लांनाय एकisa building rok complete ingya tongko abo rok do tin khangkai जों কয়েকদিন বিসিঙনো जों आरो जत सार्भिस चालु खायरेनाय ओमफ्राय आबनि लगे जों ताबुक आबो फुल फ्लेजेड चालु खायनानै थांखाय तो सिनि आरो स्टाफ ताइबो कमा नांगौ डक्टर गोबां नांगौ ओमफ्राय आबो रिक्रुटमेन्ट प्रसेस सलिबाय दङ ओमफ्राय आबो रिक्रुटमेन्ट जखन कमप्लिट थाङो कारण तिनारो डाक्टर ताइबो स्पेशलिस्ट डाक्टर नांगौ তাই ডাক্তার সিবিন চিনি ইনকো মতে 40-50 জন ডাক্তার নাও আপনি লগে নার্স রক নাঙ্গো তাই কুবনি স্টাফ বিভিন্ন টেকনিশিয়ান রক নাঙ্গো আবার যখন রিক্রুটমেন্ট খাঙ্গে जों ফুল প্লেজেড 150 বেডেড আবো স্টার্ট খাইরে নাই ओमफ्राय खाना आपातत 12টাও जों आबो इनॉग्रेशन चिनि महाराजानि याक्तिखा जों आबो इनॉग्रेशन न खाइलेनाय Sini CM Sar जों दंबायनाय ओमफ्राय आसोगनो आबनि बरे नुक जागानो ताम ताम खायमा